ராதே ராதே. சத்குருநாதருடைய பரம கிருபையினால நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் நம்ம கத்துருக்கோம். இப்பொழுது 3வது ஸ்கந்தத்தில் 20 அத்தியாயங்கள் கத்துண்டு நம்ம போன செஷனில் 21வது அத்தியாயம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம். அந்த 21வது அத்தியாயத்தோடைய முதல் பாதியில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கர்தம பிரஜாபதி எப்படி பகவானை குறித்து தபஸ் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பகவான் சந்தோஷப்பட்டு தரிசனம் கொடுக்கும் பொழுது கர்தமர் பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தன்னோட மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆசையும் தெரிவிக்கிறார். சமமான குணமுடைய ஒரு மனைவி வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையும் பகவான் இடத்தை தெரிவிக்கிறாருங்கிறத பார்த்தோம். அதற்கு மேலே இந்த 21வது அத்தியாயத்தில் பகவான் ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறார் கர்தமருடைய ஸ்தோத்திரத்தினால. இப்போ பகவான் அப்படி அமிர்தமான வாக்கால் அவரிடத்துல திருப்பி பேச ஆரம்பிக்கிறார். பகவான் சொல்கிறார், உன் மனசில் என்ன இருந்தது அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும். நீ எந்த ஒரு குறிக்கோளோட என்னை குறித்து தபஸ் பண்ண அப்படிங்கிறதையும் நான் தெரிஞ்சுட்டேன். அதனால் ஏற்கனவே அதற்காக நான் அனுகிரகத்தை பண்ணிட்டேன். நான் அதற்காக ஏற்பாடுகள்லாமும் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அத்தகைய அன்போட பகவான் சொல்கிறார். என்னை குறித்து பண்ணக்கூடிய தபஸோ பூஜையோ ஒருமுகப்பட்ட மனசோட அப்படி பூஜையோ தபஸோ பண்ணா அப்படின்னா அதுலேயும் உங்களை போன்ற பெரியவர்கள் பிரஜாபதிகள்லாம் நீங்கள் தபஸ் பண்ணேள் அப்படின்னா அது வீண் போகுமா அப்படின்னு பகவான் அழகாக சொல்கிறார். உங்களுக்கு சுவாயம்புவ மனுவை தெரிஞ்சிருக்கிறோம். பிரம்மாவுடைய ஒரு புதல்வர். அவர் தன்னுடைய தர்மத்துக்காக லோகத்தில் ரொம்பவும் புகழ் பெற்றவர். 7 தீபங்களுடைய இந்த ஒரு பூமியை பிரம்மாவர்த்தம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து அவர் ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வரார். அப்பேற்பட்ட அந்த மனு தன்னுடைய மனைவியான சதரூபையும் கூட்டிண்டு நாளான்னைக்கு உங்களோட ஆசிரமத்துக்கு உங்களை தேடிண்டு வருவார். அவருக்கு எல்லா தர்ம சூக்ஷ்மங்களும் தெரியும். தன் கூடவே தன்னுடைய மகளான தேவகூதியும் கூட்டிண்டு வருவார். இந்த தேவகூதி எப்படிப்பட்டவள் அப்படின்னா ரொம்பவும் கண் அழகு உடையவள். அத்தகைய ஒரு கல்யாண வயசில் இருக்கக்கூடியவள். ஒரு அனுரூபமான கணவன் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறா. அவளும் உங்களுக்கு சமமான குணமும் சீலமும் கொண்டவள். நீங்களும் எல்லா விதத்திலையும் அவளுக்கு பொருத்தமானவராக இருக்கிறதுனால தன்னுடைய பெண்ணான தேவகூதியை உங்களுக்கு விவாகம் பண்ணி தரப்போகிறார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். நீங்கள் இவ்வளவு வருஷமாக தபஸ் பண்ணி எத்தகைய ஒரு மனைவி வேணும்னு ஆசைப்பட்டேளோ அத்தகைய மனைவியாக எல்லா குணங்களும் உடையவளாக இருப்பா தேவகூதி. நீங்கள் சந்தோஷப்படுற மாதிரி உங்களுக்கு பலவிதமான சேவைகளும் பண்ணுவா. அதற்கு மேலே பகவான் சொல்கிறார், உங்கள் மூலமாக அவள் 9 பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பா. அந்த 9 பெண் குழந்தைகளை மரீச்சி போன்ற ரிஷிகள்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவர்கள் மூலமாக இன்னும் நிறைய பிரஜைகளை உண்டு பண்ணுவா அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். நீங்களும் உங்களோட வாழ்க்கையையும் உங்களுடைய கர்மாங்களையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி என்னுடைய ஆக்ஞையை நிறைவேற்றி நீங்களும் கடைசியில் என்னை அடைவேள். அதுலேயும் பகவான் சொல்கிறார், எல்லா ஜீவராசிகளிடத்துலையும் தயையோடு இருந்துட்டு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அபயம் கொடுத்து அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கடைசியில் நீங்களும் அந்த பரபிரம்மத்தை அடைவேள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறார் பகவான், என்னுடைய அம்ச அவதாரமாக உங்களிடத்துலேருந்து நான் தேவகூதி இடத்துல நானும் பிறக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அந்த 9 பெண் குழந்தைகளுக்கு பிறகு நானும் அவதாரம் பண்ணி என்னுடைய அம்மாவான தேவகூதிக்கு சாங்கிய யோகத்தை உபதேசம் பண்ணி அவளுக்கு நான் ஞானத்தை அனுகிரகம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்லிட்டு இப்படி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிவிச்சுட்டு பகவான் இப்போ அங்கேருந்து கிளம்புறாராம் கர்தமருடைய ஆசிரமத்திலேருந்து. அந்த சரஸ்வதி நதி சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிந்து சரஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தடாகம் இருக்கே அதோட கரையில் அமைஞ்சு அவருடைய ஆசிரமத்திலேருந்து பகவான் கிளம்புறார். அப்படி கிளம்பி போகும்பொழுது பகவான் ஆகாச மார்க்கமாக அப்படி கருடன் மேலே ஏறிண்டு போகிறார். கர்தமர் அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்க்குறார். சித்தர்கள்லாம் பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணா பகவான் அப்படியே வைகுண்டத்துக்கு கிளம்பி போகும்பொழுது கருடன் மேலே போகிறார் இல்லையா, அப்படி கருடன் தன்னுடைய இறகுகளை அடிக்கும் பொழுது அதுலேருந்து சாமகானம் கேட்குறதாம். ஏன் அப்படின்னா கருடனே வேத ஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால அவருடைய இறகுகள்லேருந்து அப்படி சாமகானம் கேட்க அந்த சாமகானத்தை சிரவணம் பண்ணிகிட்டே பகவான் கிளம்பி போகிறார் அப்படிங்கிறத அழகாக சொல்கிறார். அப்படி பகவான் கிளம்பி போனதும் கர்தமர் இப்பொழுது பகவான் சொன்ன அந்த ஒரு நாளை எதிர்பார்த்துண்டு நாளான்னைக்கு வருவார் மனு அப்படின்னு பகவான் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஒரு நாளை எதிர்பார்த்துண்டு இருந்துட்டுருக்கார் இந்த பிந்து சரோவர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடத்துல. அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மனுவும் இப்போ தன்னுடைய மனைவியான சதரூபையை கூட்டிண்டு தன்னுடைய தங்க ரதத்தில் ஏறிண்டு அப்படி லோகங்களெல்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணிண்டே கிளம்பி இந்த ஒரு ஆசிரமத்துக்கு கிளம்பி வராராம் கர்தமரை பார்க்கறதுக்கு. பகவான் எந்த ஒரு நாள் சொல்லியிருந்தாரோ அதே நாளன்னைக்கு வரார். இந்த பிந்து சரஸை பற்றி சில வார்த்தைகளை சொல்கிறார் இங்கே மைத்ரேய மகரிஷி. அந்த புண்ணியமான தடாகம் இருக்கே அந்த பிந்து சரஸ் பலவிதமான ரிஷிகள்லாம் அங்கே ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சரசாம். இது எப்படிப்பட்டது, அதோடைய பேர் எப்படி அதற்கு வந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் பகவான். இப்போ கர்தமருக்கு தர்சனம் கொடுக்கும் பொழுது கர்தமருடைய ஒரு பக்தியையும் சரணாகதியும் பார்த்து பகவானுக்கு அத்தகைய ஒரு கிருப்பை ஏற்பட்டுதான் மனசில். அதனால் பகவானுக்கு கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் ஏற்படுறது. அந்த கண்ணீர்லேருந்து சில துளிகள் பிந்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது அந்த தடாகத்தில் விழுந்ததுனால அதுக்கு பிந்து சரஸ் அப்படிங்கிற பேர் வருது.
பகவானோட கண்ணீர் விழுந்ததுனால அது ரொம்பவும் அப்படி புண்ணியமான ஒரு தடாகமாக ஆச்சு. அது மட்டும் இல்லை, அதோட ஜலம் அத்தகையோட சுவையோட கூடியதாக ஆச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அந்த தடாகமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அதை சூழ்ந்து எங்கே பார்த்தாலும் புண்ணியமான மரங்கள், புண்ணியமான லதைகள், அந்த விருட்சங்களை ஆசிரியச்சு புண்ணியமான நிறைய மிருகங்கள், பட்சிகள் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அதை சுற்றி அழகான வனங்கள், வனராஜின்னு சொல்லுவோமே, அது மாதிரி சோபையோட கூடிய அத்தகைய வனங்கள்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிறார். அந்த வனங்களில் பார்த்தோம்னா பட்சிகள்லாம் அப்படி ஆனந்தமாக சப்தம் போட்டுட்டே பறக்கிறது, வண்டுகள்லாம் ரீங்காரம் பண்ணுறது, மயில்கள்லாம் அப்படி ஆனந்தமாக நடனம் பண்ணுறது, குயில்கள்லாம் சந்தோஷமாக கூவுறது அப்படிங்கிறார். எவ்வளவோ பலவிதமான மரங்கள்லாம் பேரெல்லாம் சொல்கிறார். மந்தாரம், குரவக்கம் அப்படின்னு நிறைய மரங்களோட பேரெல்லாம் சொல்கிறார். அதே மாதிரி எவ்வளவோ பட்சிகள்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஹம்சம், காரண்டவம், அந்த மாதிரி பட்சிகள்லாம் அந்த தடாகத்தில் அப்படி சப்தம் போட்டுண்டே விளையாடுறதாம். எவ்வளவோ யானை, மான், கரடி, சிங்கம் போன்ற மிருகங்கள்லாம் விளையாடுறது அப்படின்னு அந்த இடத்தையே அப்படி வர்ணிக்கிறார் ரொம்ப அழகாக. எதனால் அப்படின்னா, அந்த இடம் எவ்வளவு ரம்யமாகவும் சோபையுடையதாகவும் இருந்தது அப்படிங்கிறத ஏன் வர்ணிக்கிறார்னா, மனு அந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுதே அவருடைய மனசில் அத்தகைய ஒரு ஆனந்தம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக வர்ணிக்கிறார். இப்போது மனு அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சதுமே பார்க்குறார், கர்தமர் அங்கே உட்காண்டிருக்கார். அக்னியில் ஆகுதிகள்லாம் கொடுத்துன்னு இருக்காராம். அவரே அப்படி ஒரு தேஜஸ்வியாக அப்படி ஜொலிக்கிறாராம். பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா, ஒரு உயர்ந்த சரீரம் உடையவராக இருக்கார். கண்கள்லாம் தாமர புஷ்பம் போல் இருக்குது. அவர் ஜடாபாரங்கள்லாம் அணிஞ்சுன்னு இருக்கார். ஒரு கந்தல் வஸ்திரம்தான் அணிஞ்சுன்னு இருக்காராம். தீட்டப்படாத ரத்னம்னு சொல்லுவோமே, அது போல் இருக்காம் அவருடைய பொலிவு, வெளியில் தெரியாததாக. இவ்வளவு நாளாக தபஸ் பண்ணதுனால அப்படியே இழைச்சி போய் அப்படி எலும்பும் தோலுமாக இருக்காரானா அப்படி இல்லையாம். ஏன் அப்படின்னா, பகவான் இப்போ தர்சனம் கொடுக்கும்பொழுது அப்படி ஒரு அன்பான கட்டாட்சத்தோட கர்தமரை பார்த்தார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய அமிர்தமயமான வாக்கையும் சிரவணம் பண்ணி அந்த அமிர்தத்தையும் குடிச்சிருக்கார் இல்லையா. அதனால அவருடைய உடம்பு ரொம்ப புஷ்டியாகவே இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இப்போது கர்தமரும் பார்க்குறார், மனு எப்பேற்பட்ட ஒரு சக்கரவர்த்தி. அவர் அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு தன் எதிர்த்தாப்பில் அப்படி வினயமாக தலை குனிஞ்சு நிற்கிறத பார்த்ததும் கர்தமர் எழுந்து போய் மனுவை விதிவத்தாக வரவேற்று ஆசீர்வச்சனங்கள்லாம் சொல்கிறாராம். இப்போ மனுவுக்கு ஒரு ஆசனம் கொடுத்து மனுவும் அமர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ கர்தமர் மனுவிடத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறார். பகவான் சொன்ன விஷயங்கள்லாமும் மனசில் நினைவு வச்சுட்டு இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறார். கர்தமர் சொல்கிறார் மனுவை பார்த்து, ஹே பிரபோ, நீங்கள் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னா, ஹரேஹே சக்திர்ஹி பாலினி அப்படின்னு பகவானுடைய ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி இருக்கே, உலகத்தையே ரட்சிக்கக்கூடிய சக்தி, அதோட ஸ்வரூபம்தான் நீங்கள் இந்த லோகத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணுறதே எதற்காக அப்படின்னா, சாதுக்களை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காகவும் தான். எப்பெல்லாம் தேவை இருக்கோ அப்போ நீங்களே சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் அக்னியாகவும் தேவேந்திரனாகவும் வாயுவாகவும் யமனாகவும் கூட நீங்களே அந்த ரூபங்களெல்லாம் எடுத்துண்டு தர்மத்தை நிலநாற்றேள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அதனால் பகவானுடையவே ஒரு ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நான் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு, மனு அப்படி லோகத்தில் எப்படி சஞ்சாரம் பண்ணி தர்மத்தை காப்பாற்றுறார் அப்படிங்கிறது அழகாக சொல்கிறார். உங்களோட ரதத்தில் நீங்கள் ஏறிண்டு உங்களோட சேனையோட கூடி அப்படி நீங்கள் லோகங்களெல்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய வில்லுடைய அந்த நான் சப்தம் இருக்கே, அதுவே எல்லாருடைய துஷ்டர்களுடைய மனசுலையும் பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அப்படி நீங்கள் இந்த லோகங்கள்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வரலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவானே ஏற்படுத்தின அந்த வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் துஷ்டர்களால் அழிஞ்சே போயிடும். அதனால் நீங்கள் இந்த லோகத்தை மறந்து நீங்கள் ஓய்வெடுக்க போயிட்டேள் அப்படின்னா, திருடர்கள்னாலையும் துஷ்டர்கள்னாலையும் இந்த லோகம் சீரழிஞ்சு போயிடும். அதனால் நீங்கள் சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதே இந்த லோகத்தோட நன்மைக்காக தான், தர்மத்தை நிலநாட்டி அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்காக தான் அப்படிங்கிறத அழகாக சொல்லிட்டு இப்போ பேசி முடிக்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்பொழுது நீங்கள் இந்த ஆசிரமத்துக்கு வருகை தந்திருக்கீங்களே, அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது எதுவாக இருந்தாலும் அதை நான் நிறைவேற்றி தரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். கர்தமரோட இந்த ஒரு வார்த்தைகளோட இந்த 21வது அத்தியாயம் பூர்த்தியாகுது. இப்பொழுது நம்ம 23வது ஸ்லோகத்திலேருந்து இந்த அத்தியாயத்தை கடைசி வரைக்கும் நம்ம கற்றுக்கலாம். ராதே ராதே. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं
वनमालाधारिणम् प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितम् श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे विदित्वा तव चैत्यं मे विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् पुरैव समयोजितत् पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमैः यदर्थम् आत्मनियमैः यदर्थम् आत्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः त्वयैवाहं समर्चितः त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातु मृषैव स्यात् न वै जातु मृषैव स्यात् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् 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 भवद्विधेषु अतितराम् भवद्विधेष्वतितराम् भवद्विधेष्वतितराम् मयि सङ्गृहीतात्मनाम् मयि सङ्गृहीतात्मनाम् मयि सङ्गृहीतात्मनाम् प्रजापतिसुतः सम्राट् प्रजापतिसुतः सम्राट् प्रजापतिसुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः 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 ब्रह्मावर्तं
योधिवसन् ब्रह्मावर्तं योधिवसन् ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम् शास्ति सप्तार्णवां महीम् शास्ति सप्तार्णवां महीम् सचेह विप्रराजर्षिः सचेह विप्रराजर्षिः सचेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया महिष्या शतरूपया महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुः त्वाम् आयास्यति दिदृक्षुस्त्वाम् आयास्यति दिदृक्षुस्त्वाम् परश्वो धर्मकोविदः परश्वो धर्मकोविदः परश्वो धर्मकोविदः आत्मजाम् असितापाङ्गीम् आत्मजाम् असितापाङ्गीम् आत्मजाम् असितापाङ्गीम् वयशीलगुणान्विताम् 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 मृगयन्तीं पतिं दास्यति मृगयन्तीं पतिं दास्यति मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो अनुरूपायते प्रभो अनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं समाहितं ते हृदयं समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् यत्रेमान् परिवत्सरान् यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः कामम् आशु भजिष्यति काममाशु भजिष्यति काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं यात आत्मभृतं वीर्यं यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति नवधा प्रसविष्यति नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः वीर्ये त्वदीये ऋषयः वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधास्यन्ति अञ्जसात्मनः आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय त्वं च सम्यगनुष्ठाय त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मवुषत्तमः निदेशं मवुषत्तमः निदेशं मवुषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष मयि तीर्थीकृताशेष मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे இந்த ஸ்லோகத்தில் நிதேஷம் ம உஷத்தமஹான்னு இருக்கு இல்லையா, அது நிதேஷம் மே உஷத்தமஹா தான் அப்படி ஆயிருக்கு. கிருத்வா தயாம் ச ஜீவேஷு कृत्वा दयां च जीवेषु कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च अभयम् आत्मवान् दत्त्वा चाभयमात्मवान् दत्त्वा चाभयमात्मवान् मयि आत्मानं सह जगत् मयि आत्मानं सह जगत् मयि आत्मानं सह जगत् द्रक्ष्यसि आत्मनि चापि मां द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वां शकलया सहाहं स्वां शकलया सहाहं स्वां शकलया त्वद्वीर्येण महामुने त्वद्वीर्येण महामुने त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां तव क्षेत्रे देवहूत्यां तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम् प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां
प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एवं तम् अनुभाष्याथ एवं तमनुभाष्याथ एवं तम् अनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः भगवान् प्रत्यगक्षजः भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः जगाम बिन्दुसरसः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रुतात् सरस्वत्या परिश्रुतात् सरस्वत्या परिश्रुतात् निरीक्षतः तस्य ययौ अशेष निरीक्षतस्तस्य ययावशेष निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्धमार्गः सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोमम् उदीर्णसाम उच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम उच्चारितं स्तोमम् उदीर्णसाम अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः कर्दमो भगवान् ऋषिः कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि आस्ते स्म बिन्दुसरसि आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् तं कालं प्रतिपालयन् तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनम् आस्थाय मनुस्यन्दनमास्थाय मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम् 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 आरोप्य स्वां दुहितरम् आरोप्य स्वां दुहितरम् आरोप्य स्वां दुहितरम् सभार्यः पर्यटन्महीम् सभार्यः पर्यटन्महीम् सभार्यः पर्यटन्महीम् तस्मिन् सुधन्वन् अहनी तस्मिन् सुधन्वन् अहनी तस्मिन् सुधन्वन् अहनी भगवान् यत् समादिशत् भगवान् यत् समादिशत् भगवान् यत् समादिशत् उपायाद् आश्रमपदम् उपायादाश्रमपदम् उपायादाश्रमपदम् मुनेः शान्तव्रतस्य तत् मुनेः शान्तव्रतस्य तत् मुनेः शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रात् यस्मिन् भगवतो नेत्रात् यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः न्यपतन् अश्रुबिन्दवः न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य कृपया सम्परीतस्य कृपया सम्परीतस्य प्रपन्ने अर्पितया भृशम् प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् तद्वै बिन्दुसरो नाम तद्वै बिन्दुसरो नाम तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् सरस्वत्या परिप्लुतं सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलम् पुण्यं शिवामृतजलं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम् महर्षिगणसेवितं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः 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 कूजत्पुण्यमृगद्विजैः 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 सर्वर्थोफलपुष्पाढ्यम् सर्वर्तोपलपुष्पाढ्यं
सर्वर्तुपलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैः घुष्टं मत्तद्विजगणैर्घुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हि नटाटोपम् आह्वयन् मत्तकोकिलं कदम्ब चम्पक कदम्बचम्पकाशोक करञ्ज बकुल करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैः चूतपोतैः चूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैः प्लवैः हंसैः पुररैः जलकुक्कुटैः सारसैः चक्रवाकैश्च चकोरैः वल्गुकूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैः हरिभिर्मर्कैः नकुलैः नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिम् आसीनं तस्मिन् हुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्ध अपाङ्ग स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृत तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससं उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणम् असंस्कृतम् अथोटजम् उपायातम्
नृदेवं प्रणतं पुरः नृदेवं प्रणतं पुरः नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् सपर्यया पर्यगृह्णात् सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्य अनुरूपया प्रतिनन्द्यानुरूपया प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणम् आसीनं गृहीतार्हणमासीनं गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः संयतं प्रीणयन् मुनिः संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवद् आदेशं स्मरन् भगवदादेशं स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा इत्याह श्लक्ष्णया गिरा इत्याह श्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव नूनं चङ्क्रमणं देव नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते सतां संरक्षणाय ते सतां संरक्षणाय ते वधाय च सतां यस्त्वं वधाय च सतां यस्त्वं वधाय च सतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी हरेः शक्तिर्हि पालिनी हरेः शक्तिर्हि पालिनी यो अर्क इन्दु अग्नि इन्द्रवायूनां योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां 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 रूपाणि स्थान आधत्से रूपाणि स्थान आधत्से रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः तस्मै शुक्लाय ते नमः तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथम् आस्थाय न यदा रथमास्थाय न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं जैत्रं मणिगणार्पितं जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जत् चण्डकोदण्डो विस्फूर्जत् चण्डकोदण्डो विस्फूर्जत् चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन् अघान् रथेन त्रासयन् अघान् रथेन त्रासयन् अघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं 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 वेपयन् मण्डलं भुवः वेपयन्मण्डलं भुवः वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां विकर्षन् बृहतीं सेनां विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटसि अंशुमान् इव पर्यटस्यंशुमान् इव पर्यटस्यंशुमान् इव तदैव सेतवः सर्वे तदैव सेतवः सर्वे तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः 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 भगवद्रचिता राजन् भगवद्रचिता राजन् भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः भिद्येरन् बत दस्युभिः भिद्येरन् बत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत अधर्मश्च समेधेत अधर्मश्च समेधेत लोलुपैः व्यङ्कुशैः नृभिः लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः व्योलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं शयाने त्वयि लोकोऽयं शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर अथापि पृच्छे त्वां वीर
अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वम् इहागतः यदर्थं त्वमिहागतः यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन तद्वयं निर्व्यलीकेन तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा प्रतिपद्यामहे हृदा प्रतिपद्यामहे हृदा இப்போ 23வது ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம் from the 23rd श्लोका श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विधेष्वतितरां मयि सङ्गृभीतात्मनां प्रजापतिसुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं स चेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसि तापाङ्गीं वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं महुषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वां शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रुतात् निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन् महीं तस्मिन् सुधन्वन् भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्ने पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम् पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्भुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिनटाटोपम् आह्वयन् मत्तकोकिलं कदम्बचम्पकाशोक करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैः
चूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैप्लवैर्हंसैः पुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुपूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं क्षीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम् अथोटजम् उपायातं हृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयेन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याहस्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी योऽर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् बतदस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वम् इहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द சத்குரு மகாராஜ் கி जय நம்ம அடுத்த செஷன்ல 22வது அத்தியாயம் கத்துக்கலாம். ராதே ராதே. Radhe Radhe, by the grace of our Guru Maharaj, we are learning Srimad Bhagavata Mahapurana, and now in the third skanda we learnt 20 chapters, and in the previous session we started learning the 21st chapter, and we saw the first half of the 21st chapter wherein we saw how Kardama Prajapati did penance and propitiated Lord Hari, and pleased with his penance how Bhagavan gave his darshana to Kardama Prajapati, and how Kardama praised Bhagavan, and also he conveyed his desire to have a suitable and good wife in order to run the life of a householder. And further in this 21st chapter, in this session, what happens is Bhagavan is extremely pleased with Kardama's praise, and so he started to speak back in very sweet words. Bhagavan said, since I already know what you had in your mind and with what purpose you did this tapas, so I have already blessed you with that, and I have also made arrangements for that to happen, says Bhagavan with so much of affection and love. And Bhagavan says, worship that is offered to me with one pointed mind never goes in vain, and especially when it is done by Prajapatis like you. And Bhagavan then says, you know about Swayambhuva Manu, who is the son of Brahma and who is well known for his righteousness, and that he rules over this entire globe consisting of all the 7 dvipas.
from his capital, which is known as Brahmavarta, along with his wife Shatarupa, Manu, who is adept in all the secrets of dharma, he will come here day after tomorrow to meet you in this ashrama, and along with him he will bring his daughter Devahuti, who is very beautiful. She has dark eyes and she is of the marriageable age, and she is also wanting to marry a very good husband, and she is endowed with all the noble qualities and good character, and he will give Devahuti in marriage to you because you are also suitable to her in all respects. And Devahuti, being the one with a disposition that exactly matches with what you had desired for all these years, and that is why you did this penance also, she will serve you very well to your heart's content, says Bhagavan. And then later on she will give birth to 9 daughters through you, and sages like Marichi and the others, they will marry these daughters, and through them they will beget many children. And you also, having carried out all my commands and having your mind fixed on me and offering all your actions to me, you will also attain me finally. Being compassionate to all the living beings and offering them fearlessness, you will attain the supreme state, says Bhagavan. And then finally Bhagavan conveys one very important thing: as a part manifestation, I too shall be born to Devahuti through you after these 9 daughters, and I shall instruct my mother Devahuti in the philosophy of Sankhya, and I will bestow knowledge upon her, says Bhagavan. So having spoken in this manner to Kardama Prajapati, Bhagavan left back to his abode Vaikunta from that hermitage of Kardama Maharishi, which is situated on the banks of the lake Bindu Sarovara, which is encircled by the river Saraswati. And as Kardama kept looking on, Bhagavan left on his Garuda in the skies as he was praised by all the Siddhas to his abode Vaikunta. And even as Bhagavan flew on his Garuda, while Garuda flapped his wings, the Samaveda, the sounds of Samaveda were being heard, because Garuda himself is the manifestation of all the Vedas. So from the flapping wings of Garuda, the very, very pleasing sounds of Samaveda was heard, and Bhagavan, as he left, he kept listening to this Veda hymns, he says. And after Bhagavan left, Kardama awaited that day that Bhagavan had predicted, and Manu also, along with his wife Shatarupa and Devahuti, he got on to his golden chariot, and moving about all the worlds, finally he came to this hermitage of Kardama Prajapati on that exactly appointed day as Bhagavan had predicted. And Kardama also had completed all his penance by then. This holy lake Bindu Saras, which is surrounded by river Saraswati, is such that it is resorted to by all the holy sages, and this lake has got its name because drops of tears from Bhagavan's eyes fell into this lake when Bhagavan came to give darshana to Kardama Prajapati, because Bhagavan was so pleased with the devotion and Sharanagati of Kardama Prajapati that he was so overwhelmed with compassion that tears started flowing from Bhagavan's eyes, and few of these drops, which are known as bindus, they fell into this lake, and because of that this lake became so holy, and also the waters became very sweet, he says. That is why it is known as Bindu Saras. And this lake is surrounded by a variety of holy trees and creepers which offer shelter to many holy animals and birds. And surrounding this lake there is a forest which is full of nature's plenty, and this forests were echoing with the sounds of humming bees which were so intoxicated, with the happy peacocks that were dancing about here and there, and ecstatic birds that were making very sweet sounds, and all the cuckoos which were calling out to each other. And there were many trees like Kadamba, Champaka, Ashoka and so on surrounding the lake, and all the birds like Karandavas, Plavas, Hamsas, Chakoras, they were all playing in this lake making sweet sounds. And there were many animals like elephants, monkeys, lions which were also playing about in these forests. So Maitreya Maharishi describes this place also because he wants to convey that this place is so serene and full of nature's beauty, and Manu, even as he entered this place, he felt great joy and happiness in his heart. And even as Manu reached that place, he saw Kardama seated there pouring oblations in the fire, and he was shining so radiantly because of his tejas, and Kardama was looking tall and lofty. He had lotus like eyes and he had matted locks. He was clad in rags and he looked like an unpolished gem, he says, Maitreya Maharishi says.
And though Kardama had been engaged in penance for 10,000 years, he was not looking very thin or emaciated because he had been nourished by the loving glances of Bhagavan when he gave his darshana, and also because he had drunk the nectar-like words of Bhagavan. Upon seeing Manu, who was such a great monarch, he saw that Manu was entering his hermitage and stood before him with heads bent low. So immediately Kardama, he got up and received Manu with due honor, and he offered him a seat. And when Manu was now seated very comfortably, Kardama now began to speak to Manu, bearing all the words of Bhagavan also in his mind. He says, "O Lord, you are the protective power of Lord Hari. Harehe Shaktirhi Palini. And you move about in this world only to protect the noble people and destroy the evil ones. And you are the one who takes the form of the sun god, the moon god, Devendra, Agni Bhagavan, Vayu Bhagavan, Yamadeva, and also Dharma Devata. Whenever there is a need for that, and you protect this world. So I offer my salutations to you, who are none other than Bhagavan himself," he says. "And if you do not go about in this world in your chariot along with your huge army and kindling fear in the minds of all the wicked ones with the mere twang of your bow, what will happen is all the laws of Varna and Ashrama that have been made by Bhagavan himself, they will all be broken by the evil people, and the world itself will go astray," he says. "And if you go to rest and forget this world, what will happen is the entire world will be gripped by robbers and criminals, and the world will perish. So it is to establish dharma and destroy adharma that you keep moving about in this world," he says. "So now please tell me the purpose of your visit to this hermitage of mine, so that I will be very pleased to grant whatever you want," says Kardama Prajapati. And with these words of Kardama, the 21st chapter comes to an end. So this is the content of the second half of the 21st chapter that we learned today. So let us meet in the next session while we learn the 22nd chapter. Radhe Radhe.